अस्सलामु अलैकुम, सलाम हो आपके जान जैसे चेहरों पर। खुशामदीद, खुशामदीद। आपके घर नूर और बरकत से भरे रहें, कुरान के नूर से, उसकी मारिफत से, और अहले बैत जो कुरान के तर्जुमान हैं उनके फैज़ से। हम आसमान में, जान में, दिल में तेरी तलाश में हैं ऐ माह महफिल। आज हमारे साथ शुमाल से आए हैं एक खास मेहमान, बहुत ही खास मेहमान माशाअल्लाह। आइए खुशामदीद कहें जनाब यासीन मोहम्मदी को। हौसला अफजाई कीजिए। खुशामदीद यासीन। बहुत शुक्रिया। क्या चाहेंगे, आगाज तिलावत से हो? जी बिल्कुल। यासीन तैयार है ना? तो चलें बिस्मिल्लाह। पहले एक महफिली सलवात भेजने सब मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله عليك ما شاء الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. جميل جميل جميل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الله 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 ما شاء الله. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فتبارك الله أحسن الخالقين. ما شاء الله عليك ما شاء الله. وهو بكل خلق عليم. الله يا عليم يا عليم ما شاء الله عليك. الله ما شاء الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فتبارك الله أحسن الخالقين. ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهو بكل خلق عليم. الله يا عليم يا عليم. الذي جعل لكم من الشمس
الشجر الأخضر نارا الله فإذا أنتم منه توقدون. الله 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 ما شاء الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ نعم. بلى بلى وهو نعم. بلى وهو الخلاق العليم. الله 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 يا خلاق. بلى نعم نعم. الله بلى وهو الخلاق العليم. الله يا الله 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 نعم الله الله الله. بلى وهو الخلاق العليم. اي والله اي والله اي والله. بلى وهو الخلاق العليم. الله 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 ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. बहुत उम्दा, अहसन, बहुत उम्दा। शुक्रिया।